Tres, wala. Balik. Tumira na tres. Patay. Tumira na tres, wala. Good. Rebound by Enrique. Reyes. To Enrique. Pass to Chris. Tumira. Wala. Lakas ni Laguno. Talo pa si Akil eh. Sarangay. Chris, umulit. Wala pa rin. Foul. Jam. Kan. Wala. Rebound. Lumusot. Nagpump. Rebound by. Tawag. Chris. Sarangaya. Tumira na tres. Wala. Rebound. Hiting tumira ng luz. Wala. Alam. Chris. To Rinaldo. Tumira. Wala. Chris. Tumira na tres. Wala. To Rinaldo. To Enrique. Tumira. Wala. Rebound sa Kinuha lang yung bola. pass to Enrique. Tumahiting. Tumira. Oito. Pass to Sarangaya. Tumahig. Wala talagang magano sa tao. Lumusot. Pass to Boyko. 10 seconds. Tumira. 20 seconds at clock. Pass to Reyes. Tumira. Foul. Last throw. Forty-five, 44. 18 seconds at clock. Menor. Mike. 5 seconds. Yes. Pass to Mario. Boyko. Uy, nakalusot. Good. Atak! To Enrique. To Mario. To Rinaldo. Sa lang ang kalamangan. Half shot. Ganda ng laban tuloy ngayon. 5 minutes and 39 seconds. Minor. 11 seconds at clock. Lumusot. Tumira. Good first. Pa yan ah. Kasali ka pala. Sabi mo mag-announce ka na lang. Ano yan o? Oh, hindi. Fighting. Pass to Rinaldo. 10 seconds at clock. Rinaldo. Foul. Ganda naman kasi. Tira na pinuporma pa rin kasi. Jom. Oo. Last throw, wala. Rebound by Chris. Pass to Minor. To Minor, lumusot. Throw. Oo. Yan ang kunin laon agad. Last throw. Wala. Oh, natanang. Boyko. Good. Fighting. Reyes. Yun! Time remaining 4 minutes and 35 seconds. 15 seconds at clock. Pass to Minor. Yan man. 10 seconds at clock. Enrique. Pass to Fighting. Naghahanap ng pasahan. Reyes. Hindi na drive mo. Reyes, Tumira. Oh. Alam mo ka dyan. Oh. Yan. Ibanez. 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 Good. Lumusot. Pinasa. Mario. Ibanez. Reyes. Nice. Oh, balik. Boyko. Kagaya no, natira na eh. Oh, nice. Penalty. Sab niya ako, sab ako. Sir Paul, yes. Para all. Nice. Boyko. Skill. Reyes. Bigay na. Reyes. To Enrique.
Wow. Mga raso de Pastori. Minor. Pit ang laban. Reyes. Reyes. Still. Boyko. 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 Lastro. Wala. Minor. To Saragaya. Pass to Brian. Tumira wala. Rebound Chris. To Saragaya. Tumira na Chris. Wala. Rebound Saragaya. Kailangan ng score ng ganyan mga kuhan. Lastro. Pasok. 10 seconds at clock. Nag-time out pala. Nag-time out sila kanina. Line ball. Line. Doon ang bola dito, piyagis mo dito. Sila referee dyan, alam nila yan. Kaya nga opisyal ang kinuha. Bahiting tumira. Wala. Pwede eh. Wala pa rin. Bahiting. Nice. Serago 1 minute. Aray! 10 seconds yan lang ha. Serrano 1 minute. Minor. 10 seconds. 10 seconds. Ayun na. Saragaya. Wala. Bahiting. Bahiting. Take time. Centro. 43 seconds. Time remaining. Boyko. To Chris. Tumira ng dos. Wala. Reyes. Mamadali na naman. To Bahiting. Tumira. Yun! Hala. Rodriguez. Huwag maiwan ha. Huwag maiwan. Albert! Yung cutter ha, yung cutter. Ayaw pa ko sa Rodriguez ha. Yung cutter. Ayaw pa distansya mo. Yung cutter ha. Yan. Hoy, biyae. 10 seconds. Ayaw. 10 seconds. 9. Ayaw, Naldo. Saraya. Naldo. Hey. Pass to Idol. Ryan. Wala. Wala pa. Revan. Bahiting. To Ronaldo. Hoy. Oh, pag naging bound, oh. Isa lang. Kahit isa lang, kahit isa. Carlo, bilangan mo Carlo ha. Huwag mo na ipasok. Itama lang sa ring. Tama mo sa ring. Last throw. Hindi, okay lang yan. 3. Seconds ha. Labas. Kunin si labas. Labas. 1, 2, Sikaro. 3. 2. Game, bo. Nice game, championship, Sudair. 7.